আপনারা দেখছেন নিউজ নাও, খবরের নতুন ভাষা। मेलाघर के इंद्रनगर इलाके की कृषि भूमि के किसान एक गंभीर समस्या का संकट झेल रहे हैं। पाइपलाइन की समस्या के कारण उनके जमीन बर्बाद होती जा रही है। किसान अब प्रशासन से इस मामले में दखल देने की अपील कर रहे हैं और साथ ही पाइपलाइन की तुरंत मरम्मत की मांग भी कर रहे हैं। सिंचाई व्यवस्था त्रिपुरा की ग्रामीण कृषि अर्थव्यवस्था का एक अहम स्तंभ है, लेकिन इस क्षेत्र में कुप्रबंधन और लापरवाही के कारण किसान इस समय गंभीर मुश्किलों का सामना कर रहे हैं। मेलाघर के इंद्रनगर इलाके में भी ठीक ऐसे ही स्थिति बनी हुई है, जहां आज कृषि की विशाल जमीन पानी न मिलने के कारण बंजर पड़ी हुई है, क्योंकि सिंचाई की पाइपलाइन लंबे समय से खराब हालत में है। गोमती नदी के किनारे बसे इंद्रनगर बक्सवारी इलाके में स्थानीय किसानों को सिंचाई की सुविधा देने के लिए खास तौर पर एक वाटर पंप लगाया गया था। हालांकि नदी में पानी की कोई कमी नहीं है, लेकिन खेती तक पानी पहुंचाने का मुख्य जरिया यानी पाइपलाइन कई महीनों से खराब पड़ी हुई है। नतीजतन पंप होने के बावजूद किसानों को सिंचाई का कोई फायदा नहीं मिल पा रहा। इस समस्या के चलते इंद्रनगर में कृषि भूमि के बड़े हिस्से सूख रहे हैं, जिससे उपजाऊ जमीन बंजर होती जा रही है। इसी बीच जिन खेतों में खेती शुरू की गई है, उनकी हालत भी लगातार बिगड़ती जा रही है। खास तौर पर मिर्च, तोरी और बैंगन जैसे अलग अलग सब्जियों वाले खेत पानी की कमी के कारण बर्बाद होते जा रहे हैं। किसानों के मुताबिक अगर उन्हें तुरंत पानी नहीं मिला तो इस फसल की ज्यादातर फसलें पूरी तरीके से बर्बाद हो सकती है। কিটা লাগাইছেন? জিঙ্গা। কি হইছে সমস্যা কিটা? একটু জলে লাগে তসে লাগে জিঙ্গা গাছ উঠে না। কি জল কি হইছে? পাইপলাইন নষ্ট, পাইপলাইনে জল আইয়ে না। কতদিন ধরে? আচ্ছা আমি বিগত 15 দিন ধরে আমার খালি বন্যার পরে তো ঠিক আছে হয় না, আর আমার বিগত 15 দিন ধরে আমি জল পাইতেছি না, আমার ক্ষেত কিছু কিছু করতে পারতেছি না। এই যে আমার 6 ক্ষেত ধরতে গেছে নষ্ট হয়ে চললে, এই হাজার হাজার টাকা খরচ করেছে ক্ষেত করছি, আমরা কোনো পয়সা নেই, নেতা মিনিস্টার কোনো কেউ আমরা কোনো পয়সা করতে পারছে না। এখন জলের সমস্যার কারণে আপনার ফসল এখন কি মরার পথে? মরার পথে। মানে পাইপলাইন কিটা, এটা কি পাইপলাইন আছে? পাইপলাইন আছে, ওই রাস্তার মধ্যে পাইপ ভাঙ্গা, যার থেকে আমরা জল আইয়ে না, আমরা গৃহস্থী করতে পারছি। এই সমস্যাটা কয়দিন ধরে? এটা সমস্যা তো বন্যার পর থেকেই চলছে। তো এই বিষয়ে আপনারা জানাচ্ছেন না সংশ্লিষ্ট দপ্তর বা এমআই অফিসকে? এটা তো জানে যে এখানে ড্রাইভারই তো করছে, ড্রাইভারই তো করতেছে, ড্রাইভারই করতেছে। এই জায়গাটার নাম কি? এটা কি সর কয়টা রে? এটা इंदिरानगर 8 नंबर वार्ड। स्थानीय किसानों का आरोप है कि इस समस्या को लेकर संबंधित सरकारी विभाग में कई बार लिखित शिकायत देने के बावजूद पाइपलाइन की मरम्मत के लिए अब तक कोई ठोस कदम नहीं लिया गया है। किसानों का आरोप है कि प्रशासनिक उदासीनता के कारण यह मुद्दा लंबे समय से अनसुलझा बना हुआ है। সমস্যাটা হলো আমরা ইন্দ্রনগর 8 নম্বর ওয়ার্ডের বন্যার পরেতে আমাদের যে নদীর পাড়ে মেশিন ঘাটা ছিল এটা ভাঙা গেছে, তারপর আবার এটা ব্রিজের কাঁদাত নিছে, তারপর পুরান যে পাইপলাইনটা এটা দিয়ে আমরা চলতে আছে, কিন্তু পাইপলাইনটা বিভিন্ন জায়গায় ভেঙে গেছে বা নষ্ট হয়ে গেছে, বা এই সাইডে জল দিলে ওই দিক দিয়ে বাইরে আবার নদীতে চলে যায়। এই কারণে আমরা বহুবার জানাইছি, মাস্টারে দরখাস্ত দিছে উপর অফিসে, আর কোনো হেলদুল নাই। বর্তমানে মাঠ একবারে শুষ্ক, দেন যে কোনো খাতের কোনো তসে নাই, এই দেন আমার চোখের সামনে কোনো তস নাই। তস না থাকলে মানুষ যেভাবে ঋণ করে হইলো কৃষিকাজ করে, কিন্তু যদি জল না পায় তাহলে এটা কৃষি করে তো কোনো লাভ নাই। কিন্তু এর ক্ষতিপূরণ তো আর কেউ পাইতে আসে না, শুধু কইরে যাইতে আছে। কৃষক সবসময় লসের সম্মুখীন হয়, লাভের সম্মুখীন আর কোনো সময় হয় না। কতদিন ধরে সমস্যা? এই সমস্যা তো বিগত অনেক দিন ধরে হইতে আছে, বন্যার পরের থেকে হইতে আছে। আমরা কইতে আছি যে সেপারেট এই সাইডে একটা নতুন লাইন করে দিত, কিন্তু হ্যাঁ কইতে আছে যে আমরা তো দরখাস্ত দিয়েছি, দরখাস্ত দেওয়ার পরে যে আগে যে অফিসার গভর্নমেন্ট এমপ্লয়িরা আছে তারা তো এটা কোনো কিছুই করতে আসে না। এই কারণে আমরা বাধ্যতামূলক আপনার সামনে আছি, জনগণের সামনে আছি, যাতে আমরা। यदि किसानों की सहायता, सुरक्षा और विकास को पर्याप्त प्राथमिकता नहीं दी जाती तो अर्थव्यवस्था, विशेष रूप से ग्रामीण अर्थव्यवस्था धीरे धीरे कमजोर हो जाएगी। कृषि क्षेत्र को मजबूत बनाना सतत आर्थिक विकास के एक प्रमुख शर्तों में से है। यह एक ऐसी जिम्मेदारी है जो सरकार पर है। मेलाघर के स्थानीय किसानों ने कहा है कि यदि सिंचाई पाइपलाइन में समस्या पर सुधार किया जाता है तो इससे न केवल फसलों की सुरक्षा होगी, बल्कि इस क्षेत्र में होने वाले आर्थिक नुकसान को भी काफी हद तक कम किया जा सकेगा।